Yun. Paano ka ginawa? Di ko alam eh. Baka nasa top. Looking great. Highs. Ano na naman yan? Kilikili. 20k guys. Pa 20k nyo guys. Pa 20k. Pa 20k nyo. Ganda ng kulay. Sobrang itim nga eh, no? Sobrang itim. Sayaw na. Hindi ako sumasayaw eh. Ano lang, dance. Hi Kirby, pa shoutout. Shoutout sa'yo. 20k. Nag-beach. Di pa ako nag-beach guys. May team lang talaga ako guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay na yan. Sabi ko, di ba ano lang? 10 seconds lang. Hi Rico, shoutout. Tama na kayo. Close up. Ba't close up pa? Sige, 5 seconds lang. Ganito ba? 1, 2, 3, 4, 5. Okay na yan. Hi Ashiana, dumb shoutout to you. Hi Zen. Ako na to eh. Thank you Anthony. Ewan ko. Hi Casey, shoutout. Hi Kirby, shoutout. Hi user 56003171990. Shoutout sa'yo. Palitan mo 1990. Shoutout sa'yo. Palitan mo na pangalan mo. Ikay na. Bilis naman. Bilis naman. Paano ba? 1, ganito. Ganito ba? Kasama bicep? Or ganito? Ganyan. Kasama bicep? 1 or 2. Ano ba? 1 or 2? 20 seconds lang yun guys. Pinagbibigyan ko lang kayo. FB10. Hindi ako ng FB10. Naka-wifi tsaka load ako. Sorry. 1 or 2 lang guys. 1 or 2. Tagal mag-comment. 1 or 2 lang. 1 or 2. 2. Kailangan natin ng 5 na comment na 2. Boat. Bawal ang boat. Grabe naman yung boat. 2. Pura 2. Baliw. Go 2. Sige guys. Bilang na ako ha. 20 lang. Ano ba? Ganito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tangina, parang parang akong tanga. Ay, nako, ang init. Tama na nga. Wag na kayo mag-like, guys.